मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। मजलिसी रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मल्लेपल्ली में कौमी परचम कुशाई अमल में लाई। विरासत रसूल खान ने यौम जमहूरिया के मौके पर मल्लेपल्ली चौराहे पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर मलिकौन निसा बेगम व दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। संतोष नगर कॉलोनी में मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने 65वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई की। इस मौके पर संतोष नगर कारपोरेटर जावेद अली खान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी अफराद में मिठाइयां भी तकसीम की गई। 26 जनवरी को इंडिया का रिपब्लिक डे है। आज हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया गया और इस दस्तूर के अंदर मुसलमानों को भी बराबर के हकूक़ दिए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की जानिब से मैं, हमारे वाजिद साहब कारपोरेटर और हमारे दीगर कारपोरेटर हल्के के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर झंडा वंदन का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की जानिब से तमाम आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारक। हैदराबाद यूथ एसोसिएशन की जानिब से अल-हरमैन कॉलोनी में भी कौमी परचम कुशाई अमल में लाई गई। यूथ एसोसिएशन चेयरमैन आजम हुसैन ने कौमी परचम कुशाई की। हसन अली, खालिद अहमद, फैसल खान व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। टोली चौकी A1 होटल के करीब मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन गुलाम मोहिउद्दीन पाशा मोहम्मद जानी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई अमल में लाई। परचम कुशाई के बाद लोगों ने कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मोहम्मद शकील व दीगर मौजूद थे। जुबली हिल्स वेंकटगिरी नगर में मजलिसी सरगर्म GVG नायडू ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद अलीम, मोहम्मद नसीर व दीगर मौजूद थे। जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा वेंकटगिरी नगर में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जानिब से कौमी परचम कुशाई तकरीब अमल में लाई गई। मोहम्मद इस्माइल हुसैन और मोहम्मद काजिम हुसैन ने परचम कुशाई की। इस मौके पर एसोसिएशन के दीगर अफराद भी मौजूद थे। सनत नगर में भी यौम जमहूरिया तकरीब मुनअक़द की गई। सनत नगर BK गुड़ा में TRS के मुकामी कायद D विठल ने परचम कुशाई की। पार्टी के एरिया माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफुद्दीन खादरी और दीगर कारकुनान ने परचम कुशाई की इस तकरीब में हिस्सा लिया। ఈరోజు 65వ భారత రిపబ్లిక్ దినోత్సవం సందర్భంగా BK గూడలో ఈ జెండా పండుగ చేసుకోవడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ముఖ్యంగా రాబోయే రిపబ్లిక్ డే లోపల మనం సంపూర్ణ తెలంగాణలో సాధించుకుంటాము. సంపూర్ణ తెలంగాణలో మనము రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవం జరుపుకుంటామని ఆశిస్తున్నాము. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాలలో ముఖ్యంగా విద్య, వైద్య, విద్యుత్, వ్యవసాయం అన్ని రంగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందే విధంగా మనందరం కూడా కృషి చేయాలని, అలానే మన భారతదేశం కూడా అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలని కూడా ఆశిస్తూ ఈ సందర్భంగా ఈ రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవం అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. यूम आज़ादी का दिन आज बहुत ही हम सब लोगों के लिए, यूम जमहूरिया का दिन आज बहुत ही खुशनसीब है। हम लोग इस देश के नागरिक है और हम इस देश की तरक्की के लिए सारे लोग एकजुट होकर हम काम करना चाह रहे हैं और काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारा लोगों का ये मुल्क है। हम सब मिलके इसमें काम करेंगे और हम उम्मीद है कि आने वाला 15 अगस्त को तक इंशाअल्लाह हम लोग तेलंगाना की हुकूमत हमारी कायम रहेगी और उस हुकूमत में हम सब मिलके काम करेंगे। इस देश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे इस स्टेट को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। बोयनपल्ली में ख्वाजा झंडा इंतजामी कमेटी की जानिब से कौमी परचम कुशाई अमल में लाई गई। कैंटोनमेंट वार्ड मेंबर J प्रताप ने कौमी परचम कुशाई की। इंतजामी कमेटी के प्रेसिडेंट व कांग्रेस के मुकामी कायद मोहम्मद फिरदौस, सैयद मजहर हुसैनी, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद मसूद खान, जिलानी खान समीर कमेटी के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑल इंडिया न्यू वेंकटेश सिकंदराबाद की तरफ से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। हमारी कमेटी के तरफ से सारे हिंदुस्तान के आवाम को इसकी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, हुजूर के सदक़े से इस रिपब्लिक डे को इंशाअल्लाह आने वाले सालों में बेहतर बनाएंगे।
صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خواتین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مومن وہ ہے جو خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ انہوں نے خواتین پر مظالم کے انسداد کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے احترام کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہزاروں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر اسراف نہ کرنے کی بھی صدر مجلس نے ہدایت دی۔ انہوں نے معاشرتی برائیوں، جہیز، دعوت میں اسراف سے روکنے کے لیے علماء اور خانقاہوں کے ذمہ داران کو آگے بڑھنے پر زور دیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان کی نجی مشاہدہ ہے آج خواتین سب سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بھی زور دیا اور ان سے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر اپنے حق رائے دہی کے استعمال کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے اکبر الدین اویسی کے صحت یابی کے لیے خواتین کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ اکبر الدین اویسی کی زندگی ایک کرشمہ ہے۔ خواتین کی حوصلہ مندیوں کی ستائش کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے ذکیہ جعفری کا ذکر کیا۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو کا حضور نظام سے متعلق بیان پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیان مسلم دشمنی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیات کا ترجمہ محدثین نے اس طرح کیا کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کو ان کی کوئی ایک چیز پسند نہ ہو تو اللہ ان میں اور بہت سی بھلائیوں کو رکھا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں تفاسیر میں لکھا اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی ایک بیوی میں کوئی نقص یا کمزوری نظر آتی ہے تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ بہت سی اور بھلائیوں کو رکھا ہے، تم ان بھلائیوں کی طرف توجہ دو۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریف وہ ہے، اور شرافت کا معیار رحمت اللہ عالمین نے سارے مردوں کو یہ کہہ کر بتلا دیا کہ معیار شرافت یہ ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں سے اچھا رہتا، جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا، وہ شریف ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں اتوار کی صبح جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین منعقد کیا گیا۔ جلسے کے انعقاد کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے۔ جلسے کی نگرانی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کی۔ صدر مجلس کے علاوہ قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی، مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مصطفیٰ نگر شیخ کی مسجد میں منعقد جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی۔ صدر مجلس نے جلسے میں سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضرین کو واقف کروایا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ جلسے سے مولانا سید اولیاء حسینی پاشا نے بھی خطاب کیا۔ اس جلسے میں شیورامپلی کارپوریٹر حبیب زین عارف، کنوینر جلسہ محمد غفار خان، محمد شبیر کے علاوہ دیگر مقامی افراد موجود تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو رمضان، قرآن، زکوٰۃ، اگر یہ تمام چیزیں ملی ہیں تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، برے کی تمیز پیدا کر سکے، اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ وہ اللہ کی زمین پر چلے اور دیکھے، اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھے۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسی چیز سے نوازا کہ انسان
खुशबुओं को महसूस कर सकता है। वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब दुर्र समीन का मुताला करेंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा, जिसमें आपने लिखा कि आपके वालिद हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन खाना पकाते और बरकत के हुसूल के लिए गुरबाओं में उसको तकसीम कर देते, और 12 रबीउल अव्वल के दिन गुरबाओं में बरकत के हुसूल के लिए उसको तकसीम कर दिया। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मेज पर ये भुने हुए चने रखे हुए हैं और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि अब्दुल रहीम तूने इसको बांट कर बड़ा अच्छा काम किया। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का बाइस बनता है। सनत नगर बस स्टॉप के करीब खड़ी हुई इंडिका कार में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ये कार गुज़िश्ता 6 माह से बस स्टॉप के करीब ही खड़ी हुई थी। इत्तला मिलते ही महकमा आतिश फिरोह अमला ने बस स्टॉप पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।